The answer was, sir, there are proposals to build dams in the Madai basin. B, whether any DPR is prepared for the same. Whether any DPR is prepared for the same. Furnished copies of the same. No, sir. So this shows basically that this government has compromised on our Mother Madai, and it is time that this government realizes this जे म्हाका दिसता this is a slow death. हे जी उदकाची आज जुवारी ब्रिज गिफ्ट म्हणून दिला एस तेमगेले सेंट्रल लिडरान स्टेटमेंट केला. On one side you are saying that you are giving the bridge as a gift, on the other side you are taking away our lifeline. So this government is not serious, and we as all the opposition MLAs, we have spoken, we are all together on it. I appeal to all the political parties, irrespective of their political differences, let us all gather together and let us fight for Madai. सगळ्यांक नमस्कार आणि येवकार. आज जो मुद्दो आसा आमचे लिडर ऑफ ओपोजिशन बाब युरी आलेमोन म्हाका दिसता विस्तारपणे सांगला की ताचे महत्व कितें आसा तें. हांव तुमकां सगळ्यांक थोडी क्रोनॉलॉजी म्हणल्यार हो इश्यू आज ह्या स्तराचेर कसो पावलो आनी हांगा कारणीभूत कोण हें मातशें थोडक्यात सांगपाक सोदता. 2017 जेन्ना आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्लो थंयच्यान हे सगळें ही कॉन्स्पिरसी चालू जाली आनी 2021 डिसेंबर 2017 आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान BS येडियुरप्पा जो तेन्नाचो बीजेपीचो लिडर आशिल्लो, तो मुख्यमंत्री नाशिल्लो कर्नाटकाचो, ताका ताणें एक पत्र बरयलें की गोवा सरकार बसून म्हादैचेर कॉम्प्रोमाइज करपाक रेडी आसा म्हणून एक पत्र बरयलें. सो हाज्या वयल्यान कळटा की हे भाजप सरकार म्हणटा ते सदांच कॉम्प्रोमाइज आसा. जशें आतां लिडर ऑफ ओपोजिशनान सांगलें की एअरपोर्ट बांदले, 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, हे जे प्रोजेक्ट्स तांणी गोंयांत हाडले ताज्या येवजी तांणी आमची म्हादय विकली. सो तुमी म्हादय विकून हे प्रोजेक्ट्स गोंयांत हाडले कॉम्प्रोमाइज करून, आनी म्हाका दिसता हे बीजेपी सरकार म्हणटा ते कॉम्प्रोमाइज सरकार, ते तांणी गोंय काबार करपाचें उठयलां. आतां म्हादय आशिल्ली ती सुद्दां तांणी विकली. 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सान म्हाका दिसता पुराय गोंयच्या जनतेक खबर आसा की हे सरकार कशें डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन करपाक सोदता, कशें गोंय विकपाक सोदता. मागीर 17 ऑक्टोबर 2019 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंजान चीफ इंजिनियर ऑफ कर्नाटका निर्वारी निगम लिमिटेड हाका तो पत्र बरयता आनी कलसा बंडुरा प्रोजेक्टाक कंकरन्स दिता. 17 ऑक्टोबर 2019. आता मजा पळयात, 25 ऑक्टोबर 2019 आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रकाश जावडेकराक लेटर बरयता की हांव मुद्दम ही फ्रेज वाचता. दिस न्यूज वॉज वायडली रिपोर्टेड इन प्रिंट मीडिया एंड ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड हैज शॉक्ड द सिटीजन्स ऑफ स्टेट ऑफ गोवा. इन कॉन्टेक्स्ट आय वूड लायक टू, आणि तो हे ताका पत्र बरयता. म्हणजे हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की ह्या मुख्यमंत्र्याक म्हादैचेर कितें चल्लें तें खबर नाशिल्लें. प्रिंट मिडियाचेर येतकीच तो जागो जाता. म्हणजे हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की म्हादय जो तो काल सुद्धा उलयलो की म्हादय आमची आवय, ह्या सरकाराक कितें एक्चुअली सरकारा भितर जाता तें खबर ना. प्रिंट मिडियमाच्या माध्यमांतल्यान तांकां कळटा. हे तुमच्या मुखार मुद्दम दाखयता. हे लेटर तांणी प्रकाश जावडेकराक बरयल्लें आणि मुख्यमंत्र्याची हाजेर सायन आसा. ताज्या उपरांत काँग्रेस पार्टीन डिमांड केल्लो की ऑल पार्टी डेलिगेशन प्रधानमंत्र्याकडे एक डेलिगेशन वचचे आणि म्हादैचेर ताजेर ताका सांगचें. 4 नोव्हेंबर 2019 ऑल पार्टी डेलिगेशन हो मुख्यमंत्री दिल्लीक घेवन वता.
एक्चुअली ते डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक गेल्ले, पूण तो प्रायम मिनिस्टराक मेळना आणि जो कल्प्रीट तेन्नाचो MOF मिनिस्टर प्रकाश जावडेकर हाका व्हरून मेळटा. हे ते ऑल पार्टी डेलिगेशन जे 4 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्र्याक वचून एक्चुअली मेळपा आशिल्ले ते वचून प्रकाश जावडेकराक मेळटा. ताच्या उपरांत 5 नोव्हेंबराक प्रकाश जावडेकर मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयता की बाबा तुवें जे दिला 25 ऑक्टोबराक जे ताणें पत्र बरयल्लें, मुख्यमंत्र्यान जे पत्र बरयल्लें एनवायरमेंट मिनिस्टराक ते आपूण तातूंत कलसा बंडुरा प्रोजेक्टात कितें जालें तें पळयता म्हणून पत्र बरयता. ह्या मजगतीत कितें जाता, गोंयांत इफी येता. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेक गोंयांत इफी जाता आणि काँग्रेस पार्टीन तुमकां याद जाताले तेन्ना थंय वचून प्रोटेस्ट केल्लो. पूण हो कल्प्रीट प्रकाश जावडेकर कितें करता, 18 नोव्हेंबर 2019 एक मुख्यमंत्र्याक परत पत्र बरयता की आपूण कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता. हे कलसा बंडुरा जो इशू आसा ते पळोवपाक आपूण एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता. आता मजा पळया, 18 नोव्हेंबराक तो मुख्यमंत्र्याक हे पत्र बरयता आपूण कमिटी करता म्हणून, आणि 18 डिसेंबराक तो चीफ इंजिनियर कर्नाटका निर्वारी निगमाक सांगता की ते जे कंकरन्स दिल्ले ते अभियन्सान दवरता म्हणून. तो जो कंकरन्स दिल्लो तो आपूण अभियन्सान दवरता म्हणून हे तो पत्र बरयता. आणि मजा म्हणल्यार हे लेटर 18 डिसेंबर 2019 लेटर. एका सायडीन तो सांगता आपूण प्रोजेक्ट अभियन्सान दवरता, आणि मजा म्हणल्यार 24 डिसेंबर म्हणल्यार 5 दिसांनी तो श्री बसवराज बोमय्या मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट प्रकाश जावडेकर श्री बसवराज बोमय्याक लेटर बरयता की तू कलसा बंडुरा प्रोजेक्ट जो आसा तो तुवें काम चालू केलें जाता. 5 दिसांनी हो मनीस जो सांगता की आपूण कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करता, आपूण तो प्रोजेक्ट अभियन्सान दवरता, म्हणल्यार हे फक्त इफीक ताका हांगा येवन लोकांक फेस करचें पडटलें म्हणून ताणें तें लेटर काडिल्लें. आणि 5 दिसांनी तो जेन्ना परत दिल्लीक वता तेन्ना तो सांगता की तूं काम चालू केलें जाता म्हणून. पण हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे भाजप सरकार म्हणटा तें, तशें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनान सांगलें की इलेक्शन जेन्ना येता, इलेक्शन गिमिक्सान तांकां फक्त नंबर गेमाक लागून हे सगळे ते स्टंट करतात. आता कर्नाटकान इलेक्शन येवपाचें आसा, असेंब्ली इलेक्शन 4-5 म्हयन्या भितर. सो थंय नंबर गेम करपाक हो ताणी केल्लो आसा. आणि दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार आमचो जो मुख्यमंत्री जे तुम्ही पळयला ते लेटरान तो सांगता की आपूण प्रिंट माध्यमांतल्यान आपल्याक कळ्ळें की म्हादयचेर जे इशू जो आयला तो आपूण प्रिंट माध्यमांतल्यान पळयला. म्हणजे हाजो अर्थ तुम्ही पळयात की ह्या सरकाराक तांच्या भितर कितें चल्लां तें कांयच खबर आसना. आता व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणटा ते, जेन्ना अवॉर्ड 14 ऑगस्ट 2018 अवॉर्ड जेन्ना जालो तेन्ना 3 स्टेटांनी क्लॅरिफिकेशन मारलें. सडनली कर्नाटका वता आणि एक ऍप्लिकेशन करता की हो जो अवॉर्ड आसा तो नोटिफाय जावचो. आणि व्हेरी इंटरेस्टिंग म्हणटा ते, गोंय सरकार ताका ते ऍप्लिकेशनाक कांयच ऑब्जेक्शन हाडना आनी सुप्रीम कोर्ट तो अवॉर्ड जो आसा तो नोटिफाय करपा लायता. ऍप्लिकेशन घालतकीच 15 दिसांनी, म्हणजे कितले फास्ट 15 दिसांनी तो ते अवॉर्ड नोटिफाय करता. 20 फेब्रुवारी 2020 तो नोटिफाय जाता. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणटा ती, ते म्हादयचे बेसिनाचे जे उदक आसा पळय, 43% ऑफ गोवा, गोंयचे 43% उदक जे आहा ते म्हादय बेसिनाचे आहा. सो मेजॉरिटी पोर्शन जर आज पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दिसता गोंयान इफेक्ट जाता. आता आनी एक इंटरेस्टिंग चीज म्हणल्यार सेक्शन 29 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट, तातूंत क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा. सेक्शन 29 ऑफ वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टान आसा की नो वॉटर कॅन बी डायवर्टेड और नो वॉटर कॅन बी एडेड. हे एज पर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट. आणि हाजो जो चीफ आसा वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचो तो
ही इज द चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन. सो गोंयान वॉर्डन आसा तसोच कर्नाटकाच्या वायल्ड लायफाचो. बेसिकली कळसा जी आसा पळय, कळसाचे जे उदक आसा ते म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान येता आणि बंडुराचे जे उदक आसा ते भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान वता. म्हणजे भीमगड वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणटी कर्नाटका लागता आणि म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हणटी गोंया लागता. आता हांव ह्या सरकाराक विचारपाक सोदना की तुमी चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डनाचे एनओसी घेतल्या. अरे मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज जो दिल्लीक बसता ताका ग्राउंड रियालिटी कितें खबर आहा. सो चीफ वायल्ड लायफ वॉर्डन इज द कस्टोडियन ऑफ दॅट वायल्ड लायफ सँच्युरी. ताजी एनओसी जाय. विदाउट हीज एनओसी तुम्ही केले कशे. आता हो मुख्यमंत्री पयर जे गोंयकार खरो म्हणल्यार तांणी पयली 26 डिसेंबराक ब्रिज ओपन करता म्हणून सांगलो. अक्षरशः 4 दीस गोंयकारांक लिटरली त्रास केले कित्याक तांचो जे मंत्र्याक फावना आशिल्ले ताका अपॉइंटमेंट मेळनाशिल्लो. पूण 4 दीस गोंयकारांक त्रास केले आणि सेल्फी वचून काडा म्हणून सांगले ब्रिजाचेर. आता हांव सगळे गोंयकारांक सांगपाक सोदता की फाल्यां समज जर तर हे म्हादय जर तर जाली जाल्यार सुर्ला लाडकाचो ओजोर म्हणून जो वॉटरफॉल आहा पळय तो आनी आमकां पळोवपाक मेळचो ना. सो म्हाका दिसता आमकां आतांच वचून थंय सेल्फी काडची पडटली कित्याक फुडल्या पावस जातकीर जर हो प्रोजेक्ट जर जाय जाल्यार तो वॉटरफॉल म्हणटा पळोवपाक मेळचो ना. सो कितें मुख्यमंत्री आतां गोंयकारांक सांगतलो की सुर्ला वचा आनी लाडक्याचो ओजोराचो सेल्फी काडा म्हणून. सो म्हाका दिसता की हे सरकार केंद्र आणि राज्य हे फक्त आपले नंबर गेम्स जसे आमचे लिडर ओपोजिशन सांगले तांकां फक्त नंबर गेम जाय. तांणी जसो मुख्यमंत्र्याक जो डिमांड केला आनी एक प्रश्न ते 8 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान जे गेल्या तांकां हांव आज क्लियर कट विचारपाक सोदता की तुमचो स्टँड कितें म्हादयचेर. काय तुम्ही कॉम्प्रोमाइज झाले. तुम्ही त्यो बॅगो घेतल्यो आणि कॉम्प्रोमाइज झाले. या 8 आमदारांनी आपलो स्टँड क्लियर करचो. आणि हांव मुख्यमंत्र्याकडे मागता की हो जो डीपीआर सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जो एक्सेप्ट केला कित्याक 2 दीस पयलीं होच मुख्यमंत्री दिल्ली वचून त्या मिटिंगेक हाजीर आशिल्लो. ताणें नरेंद्र मोदी बरोबर फोटो सुद्धा घातला. पूण कितें डिस्कशन जालें तें सांगना. म्हणजे हाजे वयल्यान कळटा की हो गोंयकारांक फक्त फुडोवपाक सोदता. पयलीं तांणी रिव्हर नॅशनलायझेशन म्हणून आमच्यो सगळ्यो न्हंयो काडल्यो आनी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या हातीन दिल्यो. आतां म्हादय आसा ती काडून ते विकपाक सोदता. सो म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान हो जो डीपीआर जो आसा तो इमिजिएटली प्रायम मिनिस्टराक सांगून ते कॅन्सल करचे, अभियानसान घेवचे ना जाल्यार कोर्टान वचून ताजेर स्टे हाडची. आणि समज जर तर हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता हांव सरकाराक 7 दिसाचो अल्टिमेटम दिता. समज जर तर हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची जनता गोंयच्या जनतेक म्हाका दिसता रस्त्यार येवचें पडटलें आणि काँग्रेस पक्ष गोंयकारां बरोबर आसतलो. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आणि आमच्या प्रेसिडेंटाक आणि लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिनी सांगला त्या प्रमाणे जी आम्ही म्हणटा आमची माय म्हादय ही कशी बीजेपी सरकारान कर्नाटका विकली हे आता दोनी वाटेन टेक्निकली विथ ऑल द डेट वायज आमगेल्या प्रेसिडेंटांनी सांगला. हांव सरकाराक विचारपाक सोदता जेन्ना सरकार आमकां हे व्हडले प्रोजेक्ट हाडटाय जावं एअरपोर्ट आपण हाड म्हणून सांगलो. काल जुवारी गेलो ब्रिज इनॉग्रेशन केलें. बाकी रोड्स न्हू डेव्हलपमेंट कोताय म्हणून सांगताय. हे सगळी करपाक हेजे जगपाक कोणा हे गोंयकारांक भायल्याक. हांव इतलें विचारपाक सोदतां जेन्ना तुमी प्रोजेक्ट गोंयकारां पासत हाडटाय आनी गोंयकार जगपाक जाय पयलीं सदर जगपाक मेन बेसीक नेसेसिटी कितें उदक तरी समज तरी ना जाल्यार प्रोजेक्ट हाडून फायदो कितें. अरे आमकां जिवपाक जरी समज उदक वचून तरी म्हणून तरी कर्नाटका इंकताय जाल्यार प्रोजेक्ट कोणा भायल्या लोकांक हाडून घालपाक इंका हो गोंयकारां पासत. सी आतां दीस इज हाय टायम आनी आमगे प्रेसिडेंटान सांगले त्या प्रमाणे हे आमगेले 8 जे आमदार जे बीजेपीन गेले ते हे मुद्द्यारी जिखून येयल्ले. हे म्हादय म्हणटे मुद्द्यारी ते जिखून येयल्ले. आज तेगे स्टँड कितें. आज तेगे स्टँड पोलिसाचें कितें. डबल ट्रॅकिंगाचें कितें. हे जे डिस्ट्रक्टिव्ह जे प्रोजेक्ट्स गोंयकारांक तकलेर हाडून गेले तेंचेर कितें. तुमी 8 जाण आमचे बरो आसलो ते थिंग गेले हे मुद्द्याचेर म्हादय म्हणटे मुद्द्याचेर जिखून येयल्ले. आनी जेन्ना सांगले ते प्रमाणे
43% ऑफ हे उदक आमकां गोंयकारांक वचता. सो गोंयकारांक वचप आनी करप कितें? दिस इज हाय टायम. म्हाका दिसता आमी गोंयकारान आमगेल्या गांधीजी गेल्या ह्या पावलाचेर चलपाचें. सिवील डिसोबिडियन्स मुवमेंट म्हणून केल्लो आमगेल्या गांधीजीन. तसलो म्हाका दिसता आज काळ येयला हे काळार वचपाचें आनी हें करपाचें. कित्याक हें तरी आमी गोंयकार जर सगळें तरी सरकार करता तो समज जर आमी सोंसून घेतले जाल्यार म्हाका दिसता असलो टायम येतलो की आमकां गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा तें मेळपाना. सो हांव सरकाराक मागता आमी सगळे गोंयकार आमगे लेलोबीन सांगले त्या प्रमाणे वी आर ऑल रेडी. हालीं तरी आमी समज सगळ्यांक जर रिजायन जावं म्हणल्यार वी आर रेडी टू रिजायन. वी आर फर्स्ट टू रिजायन. इफ दे से दॅट इट इज नॉट हॅपनिंग आमगे प्रेसिडेंटान सांगलां लेट अस टेक अ बोल्ड स्टेप. देखसी आतां आमी कितें कोताय तें गोंयकारांक बसोत जाय गोंयचे बसोत कोताय. आपणागले सेल्फीश इंट्रस्टार रावनाकाय. आम तरी आज गोंय आम कितली पयलीं आमगे पयलीं फ्रिडम फायटरान जाग सिक्केर आनी सगळ्यांक तरी गोंय सांबाळावं म्हूण आमकां जें गोंय मेळ्ळा. आज समज तरी गोंय आम तरी मुखार आमगे फुडें पिळगे तरी आमी दवरतले जाल्यार आज आम 40 जाणांक पयलीं दाखोवपा जाय. सरकार सेंटर गव्हर्मेंट येवन आमकां शिकोवपाना आम दाखोवया गोंयकार म्हूण. आनी म्हाका दिसता आज काळ येयला की लिव्हिंग ऑल द पार्टीज डिफरन्सीस जे सोडून कोणूय जावन तो बीजेपीकूय म्हाका दिसता भरपूर जाण आसतले. आज तेंगेले 33 जाणां आहेत. म्हाका दिसता 33 म्हाका दिसता 32 जाण तरी मानून घेतले की आमकां म्हादय जाय म्हूण. 33 32 मानून घेतले आमकां म्हादय जाय म्हूण. बट कांय कारणां लागून ते तोंड बंद करनाय. जेन्ना आमी सगळे तरी समज एकठांय जाले आनी समज तरी सरकाराक सेंटराक दाखोवन दिले बाबा ही आमकां म्हादय जायी आमगे मांय जायी जाल्यार आमी मुखार वचपाक शकतले. ना जाल्यार आमगेलो काळ असलो येतलो की आमी उदका वचत आमगे रवी नायक म्हणटालो आमगेलो ऑनरेबल MLA मिनिस्टर सांगता आमी उदक एक्सपोर्ट करपा जाय म्हणून. असलो काळ येतलो आनी एक वर्सान आमकां उदक इम्पोर्ट करपा पडलें. हांव आमगे रवी नायकाक मिनिस्टराक उगडास करपाक शकना. सरकाराक चीफ मिनिस्टराक मातशें नदरेर हाड. आमकां इम्पोर्ट करपाक उदक दवरनाका. एक्सपोर्ट करपाक ते तुगे मागीर विचार मागीर घेया. बट इम्पोर्ट करपाक दवरनाका. हें पयलीं इम्पोर्ट करनाका. पयलीं आमकां दवरयाय. आमकां पयलीं जोग दी आनी मागीर मुखार मागीर एक्सपोर्ट करपाक चिंतया नाल्यार इम्पोर्ट करपाक मारप पडलें. सो आनीक फावटी सरकाराक विचार करूंक म्हणटा आनी आमी एज ऑपोजिशन सगळे एकठांय रावन म्हाका दिसता म्हादय बसोन झगडटले. देव बरें करूं. First and foremost, I want to convey our deepest sympathies to the Honorable Prime Minister on the death of his mother. On this issue of Made, हांव एक सांगू सोदतां की आमचे काल इनॉग्रेशन जालें. Inauguration, Goans were made to sing and dance on the bridge for the inauguration with a big show and in फाटल्यान सुरी मारली. On the same day, they have cleared this DPR for Karnataka for this Made water diversion. What does this mean? We have a BJP government in Goa. We have a BJP government in Karnataka. We have a BJP government in central government Delhi. Two things. One is Goa is being ignored. Goa is being given stepmotherly treatment. And number two, they don't care for Goa. आम सगळ्यांक खबर आसा ती इलेक्शन्स आसात म्हणून. But you don't play with a state on these issues which are livelihood and the life of our state. Made म्हणून जाणा is the mother line of the river Mandovi, and if we have diversion of the water, it will create environmental hazard, disaster, and amchi going cover right affecting from our border right up to Panjim. It will have irreversible effects because if sweet water stopped, salt water will start pushing in, and this kind of flora and fauna also will disappear. BJP had promised
then they will take up this issue of Made. तुम क्या दास्तले? That एक पार्टी matter झाली त्यांना, award झालो त्यांना, ट्रायब्युनलाचो award झालो त्यांना. There was a big celebration. Cake cut केली दिल्ली. तेन्ना आमचो विनोद पालेकर WRD मिनिस्टर आशिल्लो. फोटो पासून आसा, व्हिडिओ आसा. Celebrating. 1.5 वर्स उपरांत आमच्या सरकारान अपील केलो सुप्रीम कोर्टान. पयले आमकां फोटो येयले. सेम डान्सिंग म्युजीक सगळें केलें दाखोवपाक. कॉंग्रॅच्युलेशन्स, पॅटिंग ईच वन ऑन द बॅक. रिजल्ट वॉज 0. 1.5 वर्सांनी अपील केलो सुप्रीम कोर्टान. आणि लोकांक अजून प्रॉमिस केले. And finally now you are giving this on a platter to the BJP in Karnataka. Why? Apart from the reasons that we have become now third class, not second class, third class, but Karnataka is going for elections. You have to keep them in good humor and you must get the state. I think you should not compromise on these things only for the sake of the vote bank. You must think of the larger picture. You must think of it. Our Honorable Chief Minister has petitioned to the government, I think in 2019, when he said that while Karnataka is claiming that they want water for drinking, the actual replies and applications and documents filed shows that they want water for agriculture for the Malaprabha basin. So if this is that, you can make arrangements to have water from other sources, but don't take away our water. And therefore, I think this is not a Christmas gift which was given to us by claiming that the Zuari Bridge inauguration was a Christmas gift. It's a Christmas joke because you have tried to play by giving us a sweet cake in the front and stabbing us from the back. I think not only opposition, I think whole Goa will arise. This affects not only North Goa, but even South will come. Because remember, this is Goa. Identity of Goa, the beauty of Goa, and ecology and environment of Goa. And I urge all the Goans to come forward and stop any more destruction of Goa, because we only have interests of private players, interests of other persons, interests of other states being kept in mind, at the sacrifice of Goa being lost in our destiny. So I'm urging, I request the government also. I was very happy to see the Chief Minister in a photograph with our Honorable Prime Minister. He used the same good books as Amit Patkar has just pointed out. Our President has said that last he was photographed, we don't know what he spoke. March for a cause and suspend this until the elections take place and until the matter is resolved in the Supreme Court. Don't allow it to go on. If necessary, we will also intervene and we will also take appropriate legal measures to see that Goa is not finished. To go by legality, do you think options are still open when an award is given? When an award is given and the matter is at large in the Supreme Court, because there are valid grounds on which they have taken the matter to the Supreme Court. So if the Supreme Court has entertained that application, petition, because these matters can only go before the Supreme Court, can't go before the High Court. It's an interstate matter. So these lie only before the Supreme Court. So if there is a matter which is for consideration, there is a matter for state. But how fair it is that when the issue is at the tribunal, discussions are yet to take place. This thing is given, DPR is passed. That is what we are saying. It's a mischief. That is, you can see even the timing of it. While you are trying to overshadow our bridge inauguration one side, because that will be headlines and we are all celebrating. On the same day, quietly you are giving this. You understanding? I'm saying it's a game plan. Why you didn't do it before Christmas and say it's a Christmas gift for them? That would have been headlines. Don't you think that this may be an election-related gimmick and may disappear after the election? Because if you remember, before the 2017 elections in Karnataka, similar letter was given by Parrikar and which was shown at the
at the meeting by regular public meeting, Oh and my. then there was lot of noise, and then somehow As you have rightly pointed out, our Honorable Chief Minister, then Chief Minister Manu Parrikar, at the eve of the election gave that letter to Yediyurappa. And he flashed it. It was not told, Sanglana, Tene Sangla. And right now they are doing this. And it is very clear, what you are saying is right. Your conclusion is not wrong. They are selling Goa on a platter अमित for the बाब sake of elections. अमित बाब जितले तुम्ही म्हणता की बीजेपी गव्हर्मेंट हेका रिस्पॉन्सिबल आहे तितलेच काँग्रेस गव्हर्मेंट आसता अशें दिसता बिकॉज 1989च्यान हो वाद सुरू झालो आणि त्याच्या 2010 मध्ये म्हादई हरितलावादाची स्थापना झाली म्हणजे कुठेतरी ह्याला काँग्रेस गव्हर्नमेंट पण त्याला तेवढीच जबाबदारी असं वाटतंय का CCI कर्नाटकाचे तू जर पळयत न्ही एक्चुअली हे स्टार्ट जाला समवेअर इन 70s ओके आणि फर्स्ट ते गेले खंय दे वेंट टू दॅट दूधसागर सेइंग दॅट वी वॉन्ट टू डू अ हायड्रो प्रोजेक्ट बट थंय ऑब्जेक्शन जालें पण फ्रॉम देयर दे डायरेक्टली वेंट टू द म्हादय बेसिन आणि इफ यू सी टाइम एंड अगेन तांचे चेंज जायत आहा तांचे युटिलायझेशन कित्याक मागता पळय टाइम एंड अगेन ते चेंज जायत आसा but you have to understand that water dispute Madai Water Dispute Tribunal was formed by Congress government, by then Congress government. पण ह्याची सुरुवात कुठेतरी काँग्रेस 2017 जर तर तू ती क्रोनॉलॉजी पळय कारण हे हातीतली केस काढून आमी दिल्या मरे तांच्या हातान जशें आतां दोतोरान सांगलें आनी हांवें तुका दाखयलें एज अवर प्रेस ब्रदर एज सेड की दिस इज एन इलेक्शन गिमिक एक्झॅक्टली 2017तल्यान हे इलेक्शन गिमिकूच म्हणून यूज करता एज अ टूल बीजेपी सरकार हे टूल म्हणून यूज करता तेन्ना मनोहर पर्रीकरांचे लेटर दिल्ले की बाबा आमी कॉम्प्रोमाइज करया ते लेटर थंयच्यान तूं पळयलें जाल्यार वॉट दीस गव्हर्मेंट हेज डन अरे जेन्ना अवॉर्ड नोटिफिकेशनान जेन्ना गेलो जेन्ना अवॉर्ड नोटिफिकेशनान जेन्ना एप्लिकेशन तांणी घातलें ट्रिब्युनलान तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान कित्याक ऑब्जेक्शन करूना गोवा गव्हर्मेंटान कित्याक ऑब्जेक्शन घालूना किंवा कित्याक स्टे घेवना ऑन दॅट नोटिफिकेशन ऑफ द अवॉर्ड सो दीस शोज दॅट दे वॉन्ट टू सेल गोवा आणि दे वॉन्ट टू सी कितें जाता गोवा बिंग अ स्मॉलर स्टेट नंबर इज लेस दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कर्नाटका सो ताका लागून ते आमचे जे हांगा पळय लिडर दे आर पपेट्स सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सो ते कितें सांगता ते हे बैल कशे तकली हारोवन येता अरे हांव म्हणटा तूं 2 दीस पयलीं मेळ्ळा डिस्कशन जाला तुवें येवन गोंयच्या जनतेक सांगचें आशिल्लें की बाबा अशें अशें डिस्कशन जालें आनी आमची म्हादय जी आहा तो आमचो प्रधानमंत्री सांगता काड आनी वीक कर्नाटका म्हणून सांगचें आशिल्लें ओपन येवन तुवें Sir, why there is a double standard? Karnataka Congress welcome the weekend of DPR and Goa government. We are saying आम्ही गोंयकार बीजेपीचे आमदार गोंयकार कोण पयलो आसपा जाय इट इज नॉट काँग्रेस वर्सेस बीजेपी आय सेड लेट अस ऑल रिजाइन 40 of us for Madai. Where is the question of Congress and BJP? We are Goinkar first. Let us protect our identity. There is no question of Congress and BJP. Sir, I have a question for you. DPR is final or is it on condition that they have to obtain all clearances from authority? That is one. And as per 2017 Supreme Court verdict, can Karnataka go ahead with the works? I have seen a letter where the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, has said that DPR has not been shared with Goa government. So until I see that DPR clearance which is given, which is subject to any conditions, then I can comment. But without seeing, it's not proper to comment. But I will read you one letter. इलेक्शन स्ट्रॅटेजी रे पुन्हा इलेक्शन Here, Honorable Chief Minister writes to Prakash Javadekar at that time, 2019, where it says clause 10 of the award
provides that any project in Karnataka can be taken up only after the state of Karnataka prepares revised DPR for the proposed use. The revised DPR of the diversion scheme at Khalsa Dam site is appraised by the central agency and is duly cleared. All mental clearance are obtained as per law. The revised DPR is duly approved either by the Madev Water Management Authority or the Union Government. And then here, that the said Madev Water Management Authority is yet to be constituted by the central Union Government. If the state of Karnataka has prepared revised DPR and has obtained approval for the same from the Union Government, the said DPR has not been shared with the state of Goa. This is for 2019 and something. So I don't know whether the government of Goa has got the revised DPR and what are their comments to it. But when I see the DPR, I will make a comment. And 2017 verdict of Supreme Court. No, it's not final, no? It is No, the Madan Lokur and Justice Deepak Commission. Yeah. Yeah, they had passed an order, no, that, and there the Karnataka is the one undertaking that will not go ahead with any construction. Correct. That's interim order. Then what happens to it? Because even the review petition has been dismissed. So can we go ahead? And section 29 of Wildlife Protection Act, that was mentioned. That will be all the points which we will raise also before the Supreme Court on why they cannot go ahead even if they get a DPR clearance. See, as per the Wildlife Protection Act, I have already mentioned that clear cut under section 29 it is mentioned that you have to take the Chief Wildlife Warden permission, NOC. Goa Sarkaran dila. Let the Mukhyamantri answer on this first. And I want to ask one question to the Honorable WRD Minister Subhash Shirodkar that why is he quiet? तो आजर काय बोले ना? अरे तू मंत्री मरे, so you have to come clear on this. Thank you.